کی آواز۔ کہانی قرۃ العین حیدر۔ صبح میں گلی کے دروازے میں کھڑی سبزی والے سے گوبھی کی قیمت پر جھگڑ رہی تھی۔ اوپر رسوئی گھر میں دال چاول ابالنے کے لیے چڑھا دیے تھے۔ نوکر سودا لینے کے لیے بازار جا چکا تھا۔ غسل خانے میں وقار صاحب بیسن کے اوپر لگے ہوئے دھندلے سے شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہوئے گنگنا رہے تھے اور شیو کرتے جاتے تھے۔ میں سبزی والے کے ساتھ بحث کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے میں ویست تھی کہ رات کے کھانے کے لیے کیا کیا بنا لیا جائے۔ اتنے میں سامنے ایک کار آ کر رکی۔ ایک لڑکی نے کھڑکی میں سے جھانکا اور دروازہ کھول کر باہر اتر آئی۔ میں پیسے گن رہی تھی اس لیے میں نے اسے نہ دیکھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی۔ اب میں نے سر اٹھا کر اس پر نظر ڈالی۔ ارے تم! اس نے ہکی بکی ہو کر کہا اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ مدتوں سے مجھے مری ہوئی سوچ بیٹھی ہے اور اب میرا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھن کے لیے جو ڈر میں نے دیکھا اس کی یاد نے مجھے باولا سا کر دیا۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ لڑکی، اس کی نام تک مجھے یاد نہیں اور اس سمے میں نے جھیپ کے مارے اسی سے پوچھا بھی نہیں ورنہ وہ کتنا برا مانتی۔ میرے ساتھ دلی کے کوئین میری کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس سمے یہی کوئی 17 برس کی رہی ہوں گی لیکن میرا سواستھ اتنا اچھا تھا کہ اپنی عمر سے کہیں بڑی لگتی تھی اور میرے سوندریہ کی دھوم مچنی شروع ہو چکی تھی۔ دلی کا رواج تھا کہ لڑکے والیاں اسکول گھوم کر لڑکیاں پسند کرتی پھرتی تھیں اور جو لڑکی پسند آتی تھی اس کے گھر رخ کا بھجوا دیا جاتا تھا۔ انہی دنوں مجھے یہ گیات ہوا کہ اس لڑکی کی ماں موسی آدی نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ اسکول ڈے کے اتسو کے دن دیکھ کر اور اب وہ مجھے بہو بنانے پر تلی بیٹھی ہے۔ یہ لوگ نورجہاں روڈ پر رہتے تھے اور لڑکا حال ہی میں ریزرو بینک آف انڈیا میں 200-150 روپے ماسک پر نوکر ہوا تھا۔ چنانچہ رخ کا میرے گھر بھجوایا تھا لیکن میری اماں جان میرے لیے بڑے بڑے سپنے دیکھ رہی تھی۔ میرے ابا دلی کے باہر میرٹھ میں رہتے تھے اور ابھی میرے وواہ کا کوئی پرشن ہی نہیں اٹھا تھا اس لیے وہ پرستاو ایک دم اسویکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ لڑکی کچھ دن تک میرے ساتھ کالج میں بھی پڑھی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور یہ کالج چھوڑ کر چلی گئی۔ آج بہت دنوں بعد مال روڈ کے پچھواڑے اس گلی میں میری اس سے بھیٹ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، اوپر آؤ، چائے وائے پیو، اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ لیکن اس نے کہا، میں جلدی میں کسی سسرالی رشتے دار کا مکان ڈھونڈتی ہوئی اس گلی میں آ نکلی تھی۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی ضرور آؤں گی۔ اس کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے جلدی جلدی ایک ایک کر کے ساری پرانی سہیلیوں کے قصے سنائے۔ کون کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ سلمیٰ اموک بریگیڈیئر کی پتنی ہے، 4 بچے ہیں، پر خدا کا پتی فورین سروس ودیش منترالیہ میں ہے۔ اس کی بڑی لڑکی لندن میں پڑھ رہی ہے۔ ریحانہ اموک کالج میں پرنسپل ہے۔ سعیدہ امریکہ کے ڈھیروں ڈگریاں لے آئی ہے اور کراچی میں کسی اونچے پد پر وراجمان ہے۔ کالج کی ہندو سہیلیوں کے بارے میں بھی اسے پتہ تھا کہ پربھا کا پتی انڈین نیوی میں کمانڈر ہے۔ وہ ممبئی میں رہتی ہے۔
सरला ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर है और दक्षिण भारत में कहीं है। लौतिका बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार बन चुकी है और नई दिल्ली में उसका स्टूडियो है, आदि आदि। वह यह बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के डर को मैं न भूल सकी। उसने कहा, मैं, सईदा, रेहाना आदि जब भी कराची में इकट्ठा होती है तुम्हें बराबर याद करती है। सचमुच? मैंने खोखली हंसी हंसकर पूछा। मुझे पता था मुझे किन शब्दों में याद किया जाता होगा। पिछल परछाइयाँ। अरे क्या वे लोग मेरी सहेलियाँ थी? स्त्रियाँ वास्तव में एक दूसरे के संबंध में चुड़ैलें होती है। कुटनिया कुलटाए। उसने मुझे नहीं पूछा था कि यहाँ अंधेरी गली में इस खंडर जैसे मकान में क्या कर रही हूँ। उसे पता था स्त्रियों की इंटेलिजेंस सर्विस इतनी तेज होती है कि खुफिया विभाग का विशेषज्ञ भी उसके आगे पानी भरे। और फिर मेरी कहानी तो इतनी दुख भरी है। मेरी दशा कोई उल्लेखनीय नहीं। गुमनाम हस्ती हूँ, इसलिए किसी को मेरी चिंता नहीं, सो मुझे भी अपनी चिंता नहीं। मैं तनवीर फातिमा हूँ। मेरे माँ बाप मेरठ के रहने वाले थे। वे साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ बड़ा कड़ा पर्दा किया जाता है। सो मेरा अपने चाचा जान फुफेरे भाइयों से पर्दा था। मैं असीम लाड़ प्यार में पली चहती लड़की थी। जब मैंने स्कूल में बहुत से वजीफे ले लिए तो मैट्रिक करने के लिए विशेष रूप से मुझे क्वीन मेरी स्कूल में दाखिला कराया गया। इंटर के लिए अलीगढ़ भेज दी गई। अलीगढ़ गर्ल्स कॉलेज के दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। क्या सोपन मेरे मदमाते दिन थे। मैं भावुक नहीं, लेकिन अब भी जब कॉलेज का शहर लॉन घास के ऊंचे पौधे पेड़ों पर झुकी बारिश नुमाइश के मैदान में घुमड़ते हुए काले बुरखों के परे हॉस्टल के संकरे बरामदे, छोटे छोटे कमरों का वह कठोर वातावरण याद आता है तो जी डूब सा जाता है। MSc के लिए फिर दिल्ली आ गई। यहाँ कॉलेज में मेरे साथ ये ही सब लड़कियाँ पढ़ती थी। सईदा, रेहाना, प्रभा, फलानी, दिमागी। मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं आई। मुझे दुनिया में अधिकतर लोग पसंद नहीं आए। अधिकतर लोग व्यर्थ ही समय नष्ट करने वाले हैं। मैं बहुत दम्भी थी। सौंदर्य ऐसा चीज़ है कि आदमी का दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। फिर मैं तो लाखों में एक थी। शीशे का एक झलकता हुआ रंग, लालिमा लिए हुए सुनहरी बाल, एकदम हष्ट पुष्ट। बनारसी साड़ी पहन लूँ तो बिल्कुल कहीं की महारानी लगती थी। ये विश्व युद्ध के दिन थे, या शायद युद्ध इसी साल ख़त्म हुआ था। मुझे ठीक से याद नहीं है। बहरहाल दिल्ली पर बाहर आई हुई थी। करोड़पति कारोबारियों और भारत सरकार के बड़े बड़े अफसरों की लड़कियां हिंदू, सिख, मुसलमान लंबी लंबी मोटरों में उड़ी फिरती। नित्य नई पार्टियां, उत्सव, हंगामे। आज इंद्रप्रस्थ कॉलेज में ड्रामा है, कल मिरांडा हाउस में, परसों लेडी इरविन कॉलेज में संगीत सभा है। लेडी हार्डिंग और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, चैम्सफोर्ड क्लब, रोशन आरा, अमीरियल, जिम खाना। मतलब यह है कि हर ओर अलिफ लैला के बाल बिखरे पड़े थे। हर स्थान पर नौजवान फौजी अफसरों और सिविल सर्विस के अविवाहित पदाधिकारियों के ठट डोलते दिखाई देते। एक हंगामा था। प्रभा और सरला के साथ एक दिन दिलजीत कौर के यहाँ, जो एक करोड़पति सिख कॉन्ट्रैक्टर की लड़की थी, किंग एडवर्ड रोड की एक शानदार कोठी में गार्डन पार्टी में निमंत्रित थी। यहाँ मेरी भेंट मेजर खुशवंत सिंह से हुई। वह झांसी की तरफ का चौहान राजपूत था। लंबा तगड़ा काला भुजंग, लंबी लंबी ऊपर
को मुड़ी हुई नकुले मूछें, बेहद चमकते और खूबसूरत दांत। हंसता तो बहुत अच्छा लगता। गालिब का उपासक था, बात बात में शेर पढ़ता, कहे लगता और झुक झुक कर बहुत ही सभ्यतापूर्वक सबसे बातें करता। उसने हम सबको दूसरे दिन सिनेमा चलने का निमंत्रण दिया। सरला, प्रभा एक ही बददिमाग लड़कियां थीं और अच्छी खासी रूढ़िवादी थी। वे लड़कों के साथ बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाती थी। खुशवंत सिंह दिलजीत के भाई का मित्र था। मैं समझ में नहीं आया कि मैं उसे क्या उत्तर दूं कि इतने में सरला ने चुपके से कहा, खुशवंत सिंह के साथ हरगिज सिनेमा न जाना, बड़ा लोफर लड़का है। मैं चुप हो गई। इन दिनों नई दिल्ली के एक दो आवारा लड़कियों के किस्से बहुत मशहूर हो रहे थे और मैं सोच सोच कर ही डरा करती थी। शरीफ खानदानों की लड़कियां अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर किस तरह लोगों के साथ रंग रेलियां बनाती है। हॉस्टल से प्रायः इस प्रकार की लड़कियों के संबंध अटकलें लगाया करती। वे बहुत ही अजीब और रहस्यमय हस्तियां मालूम होती, यद्यपि देखने में हमारी ही तरह की लड़कियां थीं। साड़ियाँ सलवारें पहने, बाकी सुंदर और पढ़ी लिखी।